हेलो फ्रेंड्स मु पांडु आज आज आपको देखेबी केमती रिंग लाइट चला जाए। यहाँ रिंग लाइट यहाँ तार स्विच अच्छी गोटे ये 3-4टा ये बटन अच्छी जोटा आपण मैंने बुझीपारे पैसा दरकार पैसा पाखे 500 टଙ୍କା थी अर्डर करेंगे ना हेनी आप द्वारा यहाँ बोले यहाँ अफ हम देख तो अफ ही गला पुणी से स्विच को चिपब जोटार जोटा चाबी किसी अफ कराई आउ कि दाबिले कौन अन हम कि सहीटा कि दाबी तो पड़ो एत भी मूर्ख नुहे आपण मैंने এটা চলিব ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ଏଇଟା ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଟ୍ ହେବ ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ସବୁବେଳେ 90% 99% ଚାର୍ଜ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ ତାହେଲେ କମ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ତୁମର ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କର ପାୱାର ଥିଲେ ସିନା ଚଳିବ ଖାଲି ଚଳିବ କି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପୁରା ଜହ୍ନ ପାଖରେ ତୁମେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବୁଲୁଛ ଆଉ ହଠାତ୍ ତୁମେ ଫିଲ୍ କରିବ କି ତୁମେ ଖରାରେ ଯାଉଛ এটা সরি এটা আউট ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଖରାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିତେ ଭୁଲିଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା iPhone 13ର ସିନେମାଟିକ୍ ମୋଡ଼୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଏଇଟା କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ଆଉ ପଇସା 65-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଣ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ମିଳିବ ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ଲିମିଟେଡ଼ ଏଡ଼ିସନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ସରିଗଲା iPhone 13 33,000 ମିଳୁଥିଲା ଛପରି ଘପ ଘପ अच्छा ये देख बर्तमान गोटे चुमु शोची तले आउ नेक्स्ट ब्लॉग रे देखेबी मोर लैम्बोर्गिनी उरुस आ बस एत पर्यंत बाय बाय कीप वाचिंग स्टे सेफ एंड लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन को कौन कहना था कर दिया।